fees at Assam-run hospitals hiked. New rates comes into effect from today. GMCH announces significant price hike in clinical test. Treatment fee hiked up to 100% at GMCH. User fees will soon hike in all government hospitals. In a significant and distressing development, user fees at state-run government medical college hospitals in Assam have been sharply increased. This new directive, which began to take effect in phases starting from the first week of August, has led to a drastic rise in the cost of various medical services. The state-funded Guwahati Medical College and Hospital, renowned for providing affordable health care to the economically disadvantaged, has announced a price hike for 107 clinical tests alongside an increase in registration fees. This adjustment, the first in 22 years, has raised some prices by nearly Rs 100. Treatment fees have surged by up to 100% effective today. Registration fees for patients have doubled from their previous rates. Especially, the cost of a thyroid test has jumped from Rs 600 to Rs 800, while a vitamin D test now costs Rs 1500, up from Rs 1200. Additionally, cabin payments have increased from Rs 100 to Rs 1200. This increase is not isolated at GMCH. It is expected that medical expenses will soon rise across all government hospitals in Assam. Dr. Avijit Sharma, GMCH superintendent, explained that price adjustments were made to align with current market rates. New charges remain lower than those at other healthcare facilities. Dr. Sharma also highlighted that the majority of patients at GMCH benefit from various government schemes. JE status to Amar 40 patient admitted hui ase. We have lost 22 patients, and hey 22 patients are bhitor gutte kita patient e bahir pra aha primary treatment either ghorot loise ba nearest hospital loise jetia khub critical hoi goise GCS jetia it has fallen down GCS 3/15 মানে unconscious হই পেলাই আমার তলে আইছে আমি চেষ্টা কৰিছে ইনিকো বেমাৰী আমাৰ ভালো হৈছে চাইটা পাঁচটা বেমাৰী আমাৰ ইনকো ভাল হৈছে কিন্তু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰো জেনাৰেল পাব্লিকক যদি ইনিকো হাই ফিভাৰ নেক ৰিজিডিটি ডিঙিটো লৰাব নোৱাৰে বিখাই বা আনকনশিয়াস হয় বা ভুল বকাবকি হয় বা কনভালজনস হয় মানে সিজার টাইপ হয় আমাৰ তলৈ ইমিডিয়েটলি আহিব বা নিয়াৰেষ্ট হস্পিটেললৈ আহিব যাতে ট্ৰিটমেণ্ট জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইজ ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আমাৰ ডেফিনেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট নহয় উই ট্ৰিট দ্য কজেছ সেইকাৰণে সেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি যাতে কৰে দ্যাট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট. Assam Trinamool Congress Party President Ripun Bora reacted against the distressing development as Guwahati Medical College and Hospital has announced a price hike for 107 clinical tests alongside an increase in registration fees of 100% from August 1. 1 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বিভিন্ন ৰোগীৰ পঞ্জীয়নৰ পৰা ধৰি ৰোগীৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা ইত্যাদি বিলাকৰ ওপৰত প্ৰায় 100% মাসুল বিজেপি চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে. এই সিদ্ধান্ত এক হঠকাৰী সিদ্ধান্ত. আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে এই সিদ্ধান্তক আমি গৰিহণা দিছো, বিজেপি চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছো আৰু চৰকাৰক এই সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰেই প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো. Raja Dal Chief Akhil Gogoi has also opposed the decision taken by the Assam government to increase user fees at state-run government medical college hospitals in Assam. শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ নিচিনা অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুবিলাকৰ মাসুল বৃদ্ধি বন্ধ কৰক. মই আশা কৰোঁ যে চৰকাৰী হস্পিটেলৰ কোনো
স্বাস্থ্য মাচুল বৃদ্ধি কৰাটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু সেইটো পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে আৰু যদি সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। This abrupt and steep hike in user fees has caused widespread panic and distress among the residents of the state who are now grappling with the impact of these sudden changes. News Desk report, Any News.